السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو مغرب کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی. کہیے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ.
اللہ ہمیں تمام نمازیں باجماعت پڑھنے کی توفیق دے. باجماعت نماز کا ثواب 27 گنا بڑھ جاتا ہے تنہائی والی نماز سے. تو پھر ہم کیوں نہ اس کی پوری کوشش کریں کہ مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھیں, زیادہ ثواب حاصل کریں. دنیا میں ہم کو سب سے بیسٹ چاہیے, سب سے اچھی چیز چاہیے, تو آخرت میں بھی سب سے بیسٹ کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Amma ba'd. Mes chers frères, d'abord remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné le tawfiq, cette chance de faire la salat en jama'at. Et voilà nous dit de dire Alhamdulillah. Toutes les louanges appartiennent à Allah et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ce grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Et on demande dua à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de faire tous nos salats en jama'at. Il dit une salat faite en jama'at vaut 27 fois plus qu'une salat faite isolément. Il dit lorsque la récompense est énorme lorsqu'on fait la salat en jama'at, alors pourquoi pas faire tout notre possible pour que chacune de nos salats on fait à la masjid en jama'at. Il dit pour les choses de ce bas monde, alors on fait tout notre possible pour avoir les meilleures choses de ce bas monde. Mais de la même manière pour les choses de akhirat, pour les choses du din, alors efforçons-nous à faire de la meilleure des manières. اس کے بعد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی, دین کی کچھ باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی. یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, سب کو نصیب نہیں ہوتی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, اس نے ہمیں یہاں بٹھایا کہ ہم سنیں, کچھ دین کی بات سنیں. حدیث شریف میں ہے لن یشبع المؤمن من خیر یسمعه حتی یکون منتہاہ الجنہ. مومن کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا خیر کی بات سننے سے, وہ سیر ہی نہیں ہوگا, سنتا ہی رہے گا یہاں تک کہ اس کا منتہا جنت ہوگا. یعنی مطلب یہ کہ پوری زندگی کہیں پر کوئی بھی خیر کی بات ہو تو سننا چاہیے. کوئی بھی عالم آئے, بیان ہو, جماعت کا بیان ہو, تھوڑا ٹائم نکالو, بیٹھو. مسجد تو احب البلاد اللہ ہے, سب سے محبوب جگہ پوری روئے زمین پر اللہ کو اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے, مسجد ہے. تو جتنی دیر آپ یہاں بیٹھیں گے احب البلاد اللہ میں بیٹھیں گے, تو تھوڑا وقت نکالنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے, اور جو بات کہی جائے اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کا ارادہ رکھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. Nous remercions également Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné le tawfiq de s'asseoir quelques instants pour parler et écouter les paroles du din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ça aussi, c'est une grande faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit pas tout le monde a cette chance de pouvoir s'asseoir dans la masjid et écouter les paroles du din. Dans le hadith que Moana a cité, il dit en ce sens que le croyant n'est jamais rassasié d'écouter les paroles de bien jusqu'à ce que sa destination est le jannat. C'est-à-dire que cette personne, tout le long de sa vie, alors elle est assoiffée d'écouter les paroles de bien. C'est pour cela, lorsqu'il y a ce genre d'assemblée, lorsqu'il y a un alim qui vient pour faire un discours, lorsqu'il y a des jama'at qui viennent, alors profitons de ces occasions et épargnons du temps afin de s'asseoir et écouter les paroles sur le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, les paroles de din. Il dit, surtout lorsqu'on vient à la masjid c'est l'endroit le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'on va écouter les paroles au sein de la masjid, alors c'est l'endroit le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va passer du temps dans la masjid. Donc Allah ta'ala nous donne le tawfiq, inshallah, d'avoir cette chance et cette occasion à maintes reprises d'écouter les paroles à propos du din d'Allah subhanahu wa ta'ala. دوستو بزرگو, آج کا ہمارا یہاں جمع ہونا یہ دعوت کی نسبت پر ہے. ہم اس وقت کون سے سال میں چل رہے ہیں؟ عیسوی اعتبار سے 2025. تبلیغ جماعت کا کام شروع ہوا تھا 1925 میں, 100 سال ہوئے. جیسے آپ کی سندھنی کی مسجد کو 100 سال ہوئے تھے,
تو آپ نے بڑا اجلاس کیا تھا، پریزیڈنٹ صاحب بھی آئے تھے. آج اس سال تبلیغ جماعت کو بھی 100 سال ہو رہے ہیں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1925 میں اپنے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حرمین تشریف لے گئے تھے. 5 مہینے وہاں قیام کیا تھا. اس کے بعد تشریف لائے تھے. کام تو پہلے سے چھوٹے موٹے پیمانے پر چالو تھا، لیکن اس کے بعد حضرت نے اس کو ذرا نیا رنگ دیا اور تیز کیا اس کو. آپ کے والد ماجد حضرت مولانا اسماعیل کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین بنگلہ والی مسجد میں ہوتے تھے اور وہاں محنت کرتے تھے. وہاں کے لوگوں میں بے دینی تھی تو ان کو دین پر لانے کی کوشش کرتے تھے چھوٹے موٹے پیمانے پر. حضرت مولانا اسماعیل صاحب کا انتقال ہو گیا 1315 ہجری میں، اس وقت کے 1898 میں، اور اسی سال ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہے. جب حضرت پیدا ہوئے تھے اور مولانا اسماعیل صاحب کو بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے مولی یحییٰ کے یہاں بیٹا ہوا ہے، تو حضرت مولانا اسماعیل صاحب نے فرمایا ہمارا بدل آ گیا، اب ہمارے جانے کا وقت ہو گیا. اور واقعی حضرت شیخ زکریا اپنے دادا کے صحیح معنی میں خلف الرشید بنے. تو حضرت مولانا کا جب انتقال ہو گیا تو اس کے بعد وہاں پر کوئی اس کام کو سنبھالنے والا نہیں تھا. تو کچھ حضرات اس کے بعد سہارنپور آئے اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے کہا کہ مولوی اسماعیل کا انتقال ہو گیا، اب ان کے انتقال کے بعد کام یوں ہی چوپٹ پڑا ہوا ہے، کئی مہینے سال ہو گئے، کوئی اس کو آگے بڑھا نہیں رہا ہے. ان کے 2 چھوڑے یعنی چھوکرے یہاں تمہارے پاس ہیں، ایک مولی یحییٰ ایک مولی الیاس، ان میں سے کسی ایک کو بھیج دو کہ اپنے باپ کے کام کو سنبھالیں. تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھے، اور ان کا تو زیادہ کام جو ہے علمی کام تھا، پڑھائی میں لگے ہوئے تھے. تو مولانا الیاس صاحب کے بارے میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے فرمایا مولی الیاس اس وقت مدرس تھے مظاہر العلوم سہارنپور میں، یہ لوگ آئے ہیں، تم سوچ لو، استخارہ کر لو، جی چاہے تو چلے جاؤ اپنے والد کے کام کو سنبھالو. تو حضرت نے استخارہ کیا. اس کے بعد حضرت سے ہی مشورہ پوچھا کہ آپ فرمائیے، آپ جو حکم دیں گے کروں گا. تو حضرت نے فرمایا تم ایسا کرو کہ استعفیٰ مت دو، ریزگنیشن نہ دو، بلکہ 1 سال کی چھٹی لے کے چلے جاؤ، تاکہ تمہارا دل اگر وہاں نہ لگے تو واپس یہاں آ سکو گے. 1 سال کی چھٹی لی ہے، ریزائن ہو گئے تو پھر بالکل واپس نہیں آ سکو گے. حضرت نے پھر ایسا ہی کیا، 1 سال کی چھٹی لی مدرسے سے اور یہاں چلے آئے. اور حضرت مولانا اسماعیل کاندھلوی صاحب نے جس کام کی ابتدا کی تھی، جس کا بیج ڈالا تھا، تو اس کو پھر حضرت نے اٹھایا اور آگے بڑھایا. یہ تبلیغی کام کی ہسٹری ہے، تاریخ ہے، جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. Aujourd'hui, on s'est réunis avec ce nisbat, avec ce lien, avec cet effort de da'wat. Et cet effort de da'wat, ça a commencé en 1925 et là on est en 2025, donc ça fait à peu près 100 ans que cet effort a commencé. Et de la même manière, Masjid en ville, le Nour Islam, lorsqu'il y a eu 100 ans, il y a eu un grand, on va dire, il y a eu une grande cérémonie, les ulama sont venus, etc. Il dit, mais ce travail, en 2025, on va dire qu'il a 100 ans. Il dit, comment a commencé ce travail? Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé Maniyas rahmatullahi alayhi. Maniyas rahmatullahi alayhi, lui et son chef, Mana Khalil Ahmad Saharanpur rahmatullahi alayhi, ils sont partis au Haramain pendant 5 mois. Pendant 5 mois, ils sont restés au Haramain. Et là-bas, il a eu ce inkishaf, il a eu cette ouverture de poitrine
à cet effort. Il dit, Mawlana Ilyas rahmatullahi alayhi, il avait déjà commencé à son niveau un peu le travail. Mais lorsqu'il est retourné de Haramain, c'est là qu'il a fourni un tel effort pour avancer et pour faire développer cet effort de da'wat. Il dit au markaz de Nizamuddin, qu'on appelle Bangla Wali Masjid, là-bas il y avait le père de Mawlana Ilyas rahmatullahi alayhi qui s'appelait Mawlana Ismail Kandelawi rahmatullahi alayhi. Alors lui, à son niveau, il avait déjà commencé un petit travail à son niveau pour emmener les gens, pour encourager les gens à pratiquer le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque Mawlana Ismail rahmatullahi alayhi, il allait quitter ce monde. Il dit qu'il est décédé en 1315. Il dit c'est en cette année-là même que Mawlana Zakaria rahmatullahi alayhi, on va dire qu'il était le petit-fils de Mawlana Ismail, qui était le neveu de Mawlana Ilyas rahmatullahi alayhi. Alors il dit que lorsque Mawlana Zakaria rahmatullahi alayhi, il est né, et on est venu annoncer la nouvelle, on va dire à son grand-père, Mawlana Ismail, que voilà, Mawlana Yahya, il a eu un fils, Mawlana Zakaria. Alors Mawlana Ismail rahmatullahi alayhi, il a fait cette annonce, il a dit comme ça que voilà, Allah il a envoyé de l'aide et il a envoyé mon remplaçant, donc là c'est l'heure pour moi pour quitter ce monde. Donc il a fait cette annonce-là. Puis quelques temps après, Mawlana Ismail, il a quitté ce monde. Donc lorsque Mawlana Ismail, qui avait déjà commencé un peu de travail, encourager les gens au Bangla Wali Masjid, alors lorsqu'il a quitté ce monde, maintenant il fallait mettre quelqu'un pour remplacer le travail et continuer à gérer ce qu'il avait commencé à faire. Donc alors ils sont partis voir Mawlana Rashid Ahmad Gangohi qui était à Saharanpur. Ils ont dit à Mawlana Rashid Ahmad Gangohi que voilà, Mawlana Ismail, il a commencé un travail. Donc, comme Mawlana Ismail, il a ces deux fils-là, soit Mawlana Yahya ou bien Mawlana Ilyas, envoie un des deux pour pouvoir recontinuer le travail que leurs pères ont commencé à Bangla Wali Masjid. Alors Mawlana Yahya, qui était lui, de le sohbat, de le khidmat de Mawlana Rashid Ahmad Gangohi, rahmatullahi alayhi, alors ce n'est pas possible pour lui de quitter son poste pour pouvoir partir à Nizamuddin. Alors Mawlana Khalil Ahmad Saharanpur, il a donné comme mashwara, il a dit comme ça que vaut mieux que c'est Mawlana Ilyas rahmatullahi alayhi qui quitte ici Saharanpur et qui part à Nizamuddin. Alors ils ont fait mashwara entre eux. Alors Mawlana Khalil, qui était le chef de Mawlana Ilyas rahmatullahi alayhi, il a donné comme mashwara, il a dit à Mawlana Ilyas, ne quitte pas, c'est-à-dire ne dépose pas ta candidature de quitter Saharanpur définitivement. Mais prends on va dire un congé de 1 an, tu pars à Nizamuddin, tu continues et tu regardes comment ça se passe. Si ça se passe bien, alors tu continues. Et si tu vois qu'il y a des difficultés, que ça ne peut pas travailler là-bas, alors retourne à Saharanpur. Il dit comme ça, c'est comme ça qu'a commencé le travail de da'wat. Hazrat Maulana Ilyas Sahab रहमतुल्लाहि अलैह जब मदीना मुनव्वरा में थे तो आपका इरादा ये हो रहा था कि हिजरत कर लें, वहीं रहें। तो रोज़े शरीफा से उनको इशारा हुआ कि आप ऐसा इरादा न करें, आप वापस जाएं हिंदुस्तान, आपसे वहां काम लिया जाएगा। तो हजरत मौलाना इलियास साहब बहुत परेशान हो गए। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई वहाँ होते थे। उनसे अर्ज किया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं एकदम दुबला पतला आदमी हूँ, मुझे न तकरीर आती है न तहरीर आती है, मैं बोलना नहीं जानता, बयान करना नहीं जानता, किताब विताब नहीं लिखता, कोई तसनीफ वानीफ नहीं, मैं वहाँ जाके क्या काम करूँगा। तो हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के भाई ने कहा, भाई तुमको ये कहा गया है तुम जाओ, तुमसे काम लिया जाएगा, ये थोड़ी कहा कि काम करो। तुम जाओ, काम लेने वाले लेंगे काम, अल्लाह तुमसे काम लेगा। तो हजरत मौलाना इलियास साहब को थोड़ा सुकून हो गया, आगे, और यही काम अल्लाह ने फिर उनसे बहुत जोर शोर से लिया। ये बंगला वाली मस्जिद इसको इसलिए कहते हैं कि मस्जिद जहां बनी है वहां एक बंगलो था। बंगलों में ऊपर कमरे नहीं होते हैं, वो नीचे ही कमरे होते हैं सब। तो वो एक मालदार आदमी था, उसकी ये कोठी थी, तो उसने कहा कि ये तुम ले लो मस्जिद के लिए, यहाँ नमाज पढ़ो।
تو اس کے پاس اور بھی مکان تھے، گھر تھے، تو اس نے قربانی دی تھی، اللہ پاک اس کو اس کا اجر دے، تو اس لیے اس بنگلو کو مسجد بنا دیا تھا۔ وہاں ایک درخت بھی تھا، وہاں پہلے تو کوئی آبادی نہیں تھی، اس سے تھوڑے فاصلے پر حضرت شیخ نظام الاولیاء نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی ہے، وہاں بدعت بھی بہت ہوتی ہے، ہم لوگ وہاں جاتے ہیں تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری دے دیتے ہیں، ذرا فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، دور سے پڑھ لیتے ہیں۔ دوسرے لوگ تو جا کے سیدھا بھی کرتے ہیں، رومال پیر کو چادر بھی چڑھاتے ہیں، پھول بھی چڑھاتے ہیں، بدعت بھی کرتے ہیں، لیکن ہم تو ہمارے حضرت ہیں، خواجہ نظام الدین ہیں، تو بہرحال ان کی روحانیت ہے، ہم تو صرف وہاں جا کے فاتحہ پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ بنگلہ یہاں تھا، اور بنگلہ والی مسجد اس لیے اس کو کہتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نے یہاں سے اپنا کام شروع کیا۔ اس طرح کے قریب میں وہاں سے ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے میوات، وہاں پر بہت بے دینی تھی، یعنی بے دینی اتنی زیادہ کہ لوگ آدھے مسلمان آدھے مشرک، وہ عید بھی مناتے تھے، بقرہ عید، رمضان عید، اور دیوالی اور ہولی بھی مناتے تھے، داڑھیاں منڈاتے تھے، بڑی بڑی مچھیں رکھتے تھے، اور انشاءاللہ ماشاءاللہ بھی بولتے تھے، اور ہندوؤں کی بولی بھی بولتے تھے، ان کے یہاں سب کچھ چلتا تھا، سب مکس تھا، اتنی زیادہ بے دینی تھی، دین کا بالکل ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو حضرت نے اس علاقے میں اول تو کچھ جانا شروع کیا، اور پھر میوات کے لوگ جو ہے یہاں نظام الدین اسٹیشن پر آتے تھے، یہاں ایک بڑا بس اڈا تھا، بس اسٹیشن، اور دلی شہر کے یہاں آتے تھے لیبر ورکر ڈھونڈنے کے لیے، وہ لوگ وہاں سے آتے یہاں کہ دلی جائیں، دن بھر کچھ کام کریں اور پیسے دو چار کما کر شام کو واپس جائیں، اور دلی والے یہاں آتے لیبرز ڈھونڈنے کے لیے۔ اب بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا کہ کچھ لوگ میوات سے یہاں آئے ہیں بس اڈے پر، لیکن کوئی کام ملا نہیں دن بھر کا، تو حضرت مولانا الیاس صاحب کہتے تھے بھائی تم میرے ساتھ بنگلہ والی مسجد میں آ جاؤ اور کچھ دین سیکھ لو، اور ان کو دوپہر کا کھانا بھی کھلا دیتے، کبھی ان کو دو چار پیسے بھی ہدیہ دے دیتے، تو اس طرح اس بہانے سے ان کو مسجد میں لا کر کے کچھ نماز سکھانا شروع کیا، کچھ اللہ اللہ کرانا شروع کیا، دین کی باتیں ان کے دل میں ڈالیں، اور پھر یہ لوگ وہاں جا کر کے ان کی آنکھیں کھلتی اور دیکھتے کہ ہم کتنے دین سے دور ہیں، تو وہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے متعلقین کو سب سکھاتے۔ تو اس طرح حضرت نے میوات کی اس پسماندہ علاقہ میں جہاں انتہائی بے دینی تھی وہاں محنت شروع کی، اور وہ لوگ یہاں آنا شروع ہوئے، اور پھر سب سے پہلی جماعت حضرت نے بنائی اور ان کو بھیجا کہ تم فلاں جگہ جاؤ اور کام کرو۔ اب یہ جماعت کی طرح شکل بنائی، جانے لگے، ادھر ادھر جماعتیں جانے لگیں، بات پھیلی کہ مولوی الیاس جو ہیں وہ لوگوں کو جماعت میں بھیجتے ہیں اس طرح۔ تھانہ بھون حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات پہنچی کہ مولوی الیاس نے کوئی نئی بدعت شروع کر دی ہے، تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے ایک جماعت حضرت تھانوی کی مسجد میں ہی بھیج دی۔ یہ جماعت وہاں گئی، اور وہ جماعت وہ میواتی آدمی کھڑے ہوئے اور سیدھی سادھی دین کی باتیں کی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی وہ بات سنی، فرمایا بھائی یہ تو بہت اچھی بات کرتے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، کرنے دو، کرو، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ دین کا ہی کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ رسول کی طرف بلاتے ہیں، قیامت کی، آخرت کی، جنت کی، دوزخ کی، سیدھی سادھی مختصر بات کی ہے، کچھ اور نئی چیز نہیں ہے، کرنے دو ان کو۔ تو اس طرح حضرت جی مولانا الیاس صاحب کو بھی ہمت آئی، کام آگے بڑھنے لگا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا الیاس صاحب کے پیچھے سے سپورٹ کرتے تھے، سہارا، وہ اس طرح کہ حضرت شیخ زکریا سہارنپور میں پورا سال بخاری شریف پڑھاتے، لیکن جب شعبان میں 15 شعبان کو مدرسے کی چھٹی ہو جاتی شب برات کے بعد، تو حضرت شیخ اپنے خاندان لاؤ لشکر کو لے کر نظام الدین تشریف لے آتے،
اور پورا رمضان کا مہینہ اور رمضان بعد کچھ دن یہاں گزارتے. 15 شوال کو مدرسہ شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے حضرت واپس سہارنپور پہنچ جاتے. تو حضرت یہاں آ کر پورا مہینہ اعتکاف کرتے. اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب اہم مشورے حضرت مولانا زکریا صاحب کے آنے پر موقوف رکھتے کہ جب وہ آئیں گے مشورہ ہوگا پھر یہ فیصلہ ہوگا. کئی سالوں تک یہ معمول رہا حضرت کا. جب تک حضرت جی مولانا الیاس صاحب حیات تھے، ہر سال حضرت شیخ پورا رمضان نظام الدین میں آ کر گزارتے. پھر حضرت مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہوا 44 میں. اس کے بعد حضرت جی مولانا یوسف صاحب امیر بنے. اس وقت بھی حضرت شیخ کئی سالوں تک پورا رمضان یہیں گزارتے اور پوری اپنی طرف سے پشت پناہی فرماتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت جی مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ مولوی زکریا میں نے ایک خواب دیکھا. اب دیکھو مولانا الیاس صاحب چچا ہیں اور حضرت شیخ بھتیجے ہیں، کیونکہ مولانا یحییٰ صاحب بڑے بھائی ہیں، مولانا الیاس صاحب چھوٹے بھائی ہیں، اور مولانا یحییٰ کے بیٹے ہیں مولانا زکریا شیخ الحدیث. تو مولانا الیاس کے بھتیجے ہوئے، بھائی کے بیٹے. اور مولانا الیاس صاحب سے کچھ کتابیں حضرت شیخ نے پڑھی بھی تھی، اس لیے مولانا الیاس صاحب حضرت شیخ کے استاد بھی ہیں. لیکن حضرت مولانا الیاس صاحب کو حضرت شیخ پر پورا اعتماد، ان کے مشورے کے بغیر اہم کام نہیں کرتے تھے. تو ایک دفعہ کہنے لگے مولوی یحییٰ مولوی زکریا میں نے ایک خواب دیکھا، مجھے بہت پریشانی ہے اس سے کہ میں آگے آگے چل رہا ہوں اور میرے پیچھے تم چل رہے ہو اور تمہارے پیچھے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری چل رہے ہیں. میں پریشان ہوں کہ یار چلو تمہارا تو میں چچا ہوں، تمہارے آگے آگے میں چل رہا ہوں، لیکن میرے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، کیونکہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے خلیفہ ہیں. مولانا الیاس صاحب حضرت سہارنپوری کے مجاز ہیں، ذاکر شاغل تھے، بہت زور زور سے ذکر شغل کرتے تھے وہاں، اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے خلیفہ بھی ہیں. تو میرے استاد، میرے شیخ، میرے مربی، میرے بڑے، اور وہ میرے پیچھے چل رہے ہیں، میں آگے آگے چل رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں پڑ رہی، بے چینی ہو رہی ہے. حضرت شیخ تو بہت شارپ مائنڈ ہے، تیز تھے. بالکل خواب واضح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو آپ کے پیچھے آپ کی پشت پناہی میں کر رہا ہوں کہ میرے سے آپ کو سہارا مل رہا ہے، اور مجھے سہارے کی ضرورت ہے تو میرا سہارا ہمارے حضرت ہیں مولانا خلیل احمد صاحب، وہ پیچھے سے ہم کو دھکا دے رہے ہیں. یہ مطلب ہے اس خواب کا. او ہو چلو اب کچھ آرام ہوا. تو یہ جو تبلیغ کی محنت ہے جو 100 سال پہلے شروع ہوئی تھی، وہ اس طرح سے اکابر کی محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ شروع ہوئی ہے. اللہ پاک اس کام کو جاری ساری رکھے اور اس کو مزید ترقی فروغ نصیب کرے اور قبول فرمائے. dit que Mani Yas rahmatullahi alayhi est parti à Madina Munawwara. Alors il a eu cette intention de rester à Madina Munawwara et d'habiter là-bas. Alors là, il a vu en rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui lui a fait un ishara, qui lui a fait un signe. Retourne chez toi et un travail sera pris de toi. Il a eu ce signe-là, que retourne, ne reste pas ici, retourne et on va prendre le travail de toi. Alors Yas rahmatullahi alayhi, il était tracassé par ce rêve-là. Alors il est parti voir le frère de Cheikh al-Islam, Moulana Hussein Ahmad Madani, qui habitait à Madina Munawwara. Et il lui a fait part de ce qu'il a vu. Il a dit que voilà, j'ai vu un rêve, on m'a dit de retourner, moi je voulais rester ici. Alors le frère de Moulana Hussein Ahmad Madani lui a dit que retourne, si on t'a dit de retourner, retourne et tu vas travailler là-bas. Alors Yas rahmatullahi alayhi a dit que comment je vais faire un travail de dîn alors que moi-même je suis faible, je ne peux pas m'exprimer correctement, j'ai telle faiblesse. Alors, le frère de Moulana Cheikh al-Islam, il a dit comme ça que, qu'est-ce qu'on t'a dit? Que c'est toi qui vas travailler, on va prendre le travail de toi. On va prendre le travail de moi. Il a dit, si on va prendre le travail de toi, retourne, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'utiliser pour le travail de dîn. Et c'est là que Mawliya rahmatullahi alayhi, il a retourné, on va dire au Bangla Wali Masjid. Il dit pourquoi on appelle Bangla Wali Masjid? Bangla, on va dire en urdu, ça veut dire, on va dire comme un domaine, alors comme un palais. Il dit pourquoi? Parce que c'était une maison qu'un riche il possédait à cet endroit-là. C'est-à-dire il n'y avait pas d'étage, c'était un grand espace.
Et comme Nizamuddin, là-bas, de l'endroit là, c'était un endroit peu fréquenté, etc. Donc cette personne, il a dit comme ça, prenez cette maison et faites la masjid avec. Donc il a donné cette maison pour la masjid. Et de cette manière, avec ce sacrifice que cette personne il a fait, il a donné sa maison pour le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ta'ala, il a utilisé sa maison pour la propagation du din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, où il y a le Bangla Wali Masjid, où il y a le Nizamuddin, il dit ça c'est dans la ville de Delhi. Et là-bas également, il y a la tombe d'un grand personnage pieux qu'on appelle Khaja Nizamuddin Awliya. Il dit c'est quelqu'un de très pieux. Alors il dit comme ça qu'il y a des gens qui partent là-bas également. Et nous aussi, on va là-bas, on va lire un petit peu, on va envoyer Issa les Sawab. Il dit on ne va pas de près parce qu'il y a beaucoup de gens qui font les bid'at, etc. Ils se prosternent devant les tombes, etc. Et comme nous, on ne fait pas ça, donc nous, de loin, on lit on fait Issa les Sawab, on envoie la lecture du Coran pour Cheikh Nizamuddin Awliya. Il dit, bon, donc de l'endroit de Delhi où il y a le Bangla Wali Masjid, il y a le Nizamuddin qu'on appelle, donc il y avait son papa qui faisait l'effort ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à regarder et il a vu que les gens de Mewat, c'est une ville pas trop loin de Delhi, donc là-bas il y a des gens qui sont, on va dire, moitié musulmans et moitié mouchriques en même temps. C'est-à-dire, ils se disent musulmans, mais en même temps, ils pratiquent la religion hindoue également. Ils fêtent Eid et ils fêtent le Diwali aussi également. Ils disent, Masha'Allah, ils prennent le nom d'Allah, mais ils prennent également le nom des divinités indiennes, etc. Donc, Maya Samatullahi alayhi, il a eu ce souci, mais comment ces personnes-là, on peut les rapprocher du din d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment on peut les rapprocher du din d'Allah? Et ces gens de Mewat, ils avaient l'habitude de venir près de Nizamuddin. Il y avait un grand station de bus ici, comme une gare. Les gens de Mewat, ils venaient à cet endroit-là et ils venaient chercher du travail. Et les gens de Delhi, eux, ils venaient dans cette station de bus, justement, lorsqu'ils avaient besoin de travailleurs, mais ils prenaient ces gens de Mewat, ils allaient travailler, et le soir, ces gens de Mewat, ils retournaient chez eux. Et comme ça, des fois, ces gens de Mewat, ils venaient, ils attendaient ici pour avoir du travail, et il n'y avait personne qui venait pour leur proposer du travail. Donc, Mawliya Samatullah, il avait vu tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait voir ces gens de Mewat, et il allait lui dire que voilà, venez avec moi dans la petite masjid là, on va s'asseoir, je vais vous donner à manger, des fois il donnait de l'argent, etc. Et de cette manière, il a commencé à leur enseigner le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il apprendre un petit peu le Coran, un petit peu le zikar, etc., etc. Donc de cette manière, ces personnes, ils venaient pour chercher du travail. Et Mawliya les emmenait dans la masjid, ils ont commencé à prendre conscience de l'importance du din. Et lorsqu'ils retournaient chez eux à Mewat, ils transmettaient ce qu'ils avaient appris de Mawliya rahmatullahi alayhi. Et de cette manière, Mawliya rahmatullahi alayhi, il a commencé à organiser cette jamaat et il a commencé à faire sortir les premiers jamaat de le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ces gens de Mewat. De l'autre côté, à Tanabawan, il y avait Mawlana Thanwi rahmatullahi alayhi qui était un très grand alim. Alors lui, il a entendu que Mawliya rahmatullahi alayhi, il a commencé un travail, il a commencé un effort, il est en train d'encourager les gens au din d'Allah. Et pour lui, dans la première impression, il croyait que c'était quelque chose de nouveau que Mawliya rahmatullahi alayhi, il avait mis en place. Alors Mawliya rahmatullahi alayhi, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une jamaat à Tanabawan, dans l'endroit où Mawlana Thanwi rahmatullahi alayhi est resté. Et il lui a expliqué comment il faudra agir là-bas, etc. Donc la jamaat est partie à Tanabawan, où Mawlana Thanwi était, et ils ont commencé à faire leur travail. Alors Mawlana Thanwi rahmatullahi alayhi, il a regardé de près, c'est quoi l'effort, c'est quoi ce travail, et il a vu qu'en réalité, ce travail, ce n'est que encouragement, c'est des paroles simples, on parle de la tombe, on parle de akhirat, on parle du din d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'importance du din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de cette manière, Mawlana rahmatullahi alayhi a dit qu'en réalité, ce n'est pas une bid'a, ce n'est pas une innovation, au contraire, c'est un travail excellent afin de rapprocher les gens du din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et derrière Mawlana rahmatullahi alayhi, il y avait, pour son soutien, il y avait Mawlana Zakaria rahmatullahi alayhi, qui était un très grand cheikh al-hadith. Dis-moi, Zakaria rahmatullahi alayhi, il supportait Mawlana Ilyas rahmatullahi alayhi, de telle manière que Mawlana Zakaria rahmatullahi alayhi, il était cheikh al-hadith de Saharanpur. Donc il a enseigné les kutub de hadith là-bas. Et lorsqu'il y avait les vacances, on va dire les grandes vacances du mois de Sha'ban, commencé le 15e Sha'ban, jusqu'à après Eid, Mawlana Zakaria rahmatullahi alayhi, il venait, tous les ans, il venait à Nizamuddin. Il venait à Nizamuddin dans la compagnie de son oncle, Mawlana Ilyas rahmatullahi alayhi. Et il faisait itikaf à Nizamuddin. Il dit, Mawlana Ilyas rahmatullahi alayhi, il estimait tellement Mawlana Zakaria rahmatullahi alayhi que lorsqu'il y avait des décisions importantes à prendre, Mawlana Ilyas rahmatullahi alayhi, il attendait la venue de Cheikh Zakaria rahmatullahi alayhi et il faisait mashwara avec Cheikh Zakaria rahmatullahi alayhi. Après, il décidait, il prenait sa décision.
Il dit donc tous les ramadans, Cheikh Zakaria rahmatullahi, il venait à Nizamuddin. Il dit en 1944, quand Moulay Yasser rahmatullahi alayhi il est décédé, alors Moulay Youssouf rahmatullahi alayhi il est devenu amir. Il dit pendant plusieurs années, Moulay Zakaria rahmatullahi alayhi il a continué son amour, cette habitude de venir à Nizamuddin et de faire itikaf à Nizamuddin. Il dit une fois, Moulay Yasser rahmatullahi alayhi il a vu un rêve. Et dans son rêve, il voyait que lui, il était devant, Moulay Zakaria était derrière, et derrière Moulay Zakaria, il avait Moulay Khalil Ahmed Saharanpour. Moulay Yasser rahmatullahi alayhi, il était l'oncle de Moulay Zakaria rahmatullahi alayhi. Il était également le oustad de Moulay Zakaria rahmatullahi alayhi. Mais Moulay Ilyas rahmatullahi donnait beaucoup d'estime à Moulay Zakaria rahmatullahi alayhi. À tel point qu'on a vu, il prenait mashura de Moulay Zakaria rahmatullahi alayhi. Et Moulay Khalil Ahmed Saharanpour, il était le professeur de Moulay Ilyas rahmatullahi alayhi et il était également le cheikh de Moulay Ilyas rahmatullahi alayhi. Donc dans son rêve, il voit quoi? Il voit que lui, il est devant, Moulay Zakaria est derrière et Moulay Khalil Ahmed Saharanpour est derrière. Alors en voyant ce rêve-là, il est un petit peu perturbé. Comment mon cheikh, Moulay Zakaria, qui est un grand calibre, un grand cheikh al-hadith, comment lui, il est derrière moi? Et encore plus étonnant encore que mon cheikh lui-même, il est derrière Moulay Zakaria rahmatullahi alayhi. Alors il a dit à Moulay Zakaria rahmatullahi, voilà, j'ai vu un rêve et ce rêve-là me perturbe un petit peu. Il a expliqué son rêve. Alors Moulay Zakaria rahmatullahi dit que l'interprétation de ce rêve est très simple. Il dit comme ça que toi tu es devant, tu avances avec cet effort de da'wat et moi je suis ton soutien derrière toi. C'est moi qui est en train de te pousser à l'avant et moi aussi j'ai besoin d'aide et j'ai besoin de soutien. Donc Moulay Khalil Ahmed Saharanpour, lui il est derrière moi et il est en train de me pousser. Il dit de cette manière, mes chers frères, cet effort de da'wat, il a commencé et il a pris de cette manière-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il continue de garder cette barakat, cette bénédiction. Allah ta'ala donne taraqi et donne la progression à cet effort. Allah ta'ala protège cet effort-là. دوستو بزرگوں اس کام کی بنیاد مجاہدہ پر ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. مجاہدہ، محنت، ہارڈ ورک، ایفرٹ. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب مجاہدہ تھا حضرت کا. ہر وقت فکر، لگن، دھن، کڑن. کوئی بھی کام ہو جب تک اس کی دھن نہ لگ جائے تب تک وہ کام نہیں ہوتا. آدمی دھنی ہو جائے، پاگل بن جائے تب وہ کام ہوتا ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب ایسے ہی تھے. بہت محنت، ادھر جانا ادھر جانا، یہاں دعوت وہاں دعوت، اجتماع، جہاں اجتماع ہو وہاں جانا. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہم حضرت کے ساتھ ایک اجتماع میں گئے اور اجتماع سے پہلے وہاں پہنچ گئے، تیاریاں، پھر اجتماع اور 3 دن کا اجتماع اور اس کے بعد سب کچھ کام نمٹا کر کے تھک کے چور ہو گئے تھے. واپس آ رہے تھے تو گاڑی واڑی تو تھی نہیں، بس میں ہی آنا تھا، تو تاخیر ہو گئی. بس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے، وہاں سے جس بس میں جانا تھا وہ بس چھوٹ گئی، نکل گئی. رات کا ٹائم ہو گیا، دوسری بس نہیں تھی، تو قریب ایک مسجد میں چلے گئے. تو ہم ساتھیوں نے اپنا بستر لگایا، حضرت جی نے بھی اپنا بستر لگایا، سب لیٹ گئے. جب حضرت جی نے دیکھا کہ سب سو گئے ہیں تو خود کھڑے ہو گئے، وضو خانے میں گئے، وضو کیا اور آ کر
آگ پہلی صف میں محراب میں کھڑے ہو گئے اور اللہ سے راز و نیاز میں لگ گئے. میری ایک دم سے آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا حضرت کا بستر خالی ہے. میں دیکھا کہاں گئی حضرت, تو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا, دیکھا تو حضرت تو ادھر کھڑے ہیں اور تہجد میں لگے ہوئے ہیں, حالانکہ وہ ہم سے زیادہ تھکے ہوئے تھے. اور مولانا الیاس صاحب کو وہ طاقتور آدمی نہیں تھے, چھوٹے پستہ قد کے تھے, ایک دم دبلے پتلے نحیف الجسم تھے, لیکن مجاہدہ ایسا کہ جس کی کوئی حد نہیں. تو یہ حضرت کی محنت, بھاگ دوڑ, مجاہدہ, تہجد, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, رونا دھونا, یہ کام جو ہے اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ ہے. جہاں تک ہمارے اندر یہ صفت, یہ مجاہدہ والی رہے گی, کام اچھی طرح چلے گا انشاءاللہ. لیکن محنت, میرے والد صاحب حضرت مولانا قاری داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت سے حضرات یہاں جانتے ہیں, حضرت مولانا سعید انگار صاحب اچھی طرح جانتے ہیں, جامعہ حسینیہ سے فارغ تھے. یہاں پر سیم پیئر میں 3-4 سال والد صاحب رہے, پھر یہاں سے انگلینڈ آئے اور ڈیوزبری مرکز پر والد صاحب نے تقریباً 15 سال تک امامت سنبھالی. والد صاحب بھی جماعت میں جاتے تھے, چلہ بھی, 4 مہینہ بھی. میں بھی چھوٹا تھا تو والد صاحب کے ساتھ, والدہ کے ساتھ مستورات جماعت میں گیا تھا. تو والد صاحب کہا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں ہم جماعت میں جاتے تھے تو تہجد کے ٹائم پر پوری جماعت تہجد میں لگی ہوتی تھی, کوئی اس کونے میں, کوئی اس کونے میں, کوئی اس کونے میں, کوئی اس کونے میں, اور سب رو رہے ہیں اللہ کے سامنے. جماعت کا یہ حال ہوتا تھا کہ تمام جماعت والے, جس طرح حضرت مولانا الیاس صاحب تہجد کے کتنے پابند ہیں کہ اس قدر تھکا ہوا ہونے کے باوجود, سفر میں ہونے کے باوجود, بس چھوٹ گئی ہے, اتنا مجاہدہ ہے, پھر بھی سب لوگوں کو سلا کر چپ چاپ سے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. والد صاحب فرماتے تھے کہ ہم لوگ جماعت میں جاتے تھے, پوری مسجد تہجد کے وقت رو رہی ہوتی تھی. جب تک یہ ہمارے اندر یہ صفت رہے گی کہ بھئی مجاہدہ, محنت, اللہ کے سامنے رونا دھونا, اللہ سے مانگنا, تب تک انشاءاللہ کام بہت اچھا چلتا رہے گا. اللہ پاک ہمیں اس حضرت کی اس نصیحت پر, حضرت فرمایا کرتے تھے, ہمارے یہاں حضرت پیر صاحب تشریف لائے تھے. حضرت پیر صاحب, میری مراد حضرت مولانا طلحہ صاحب, حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہی بیٹے تھے. بیٹیاں تو حضرت کی بہت تھیں لیکن بیٹا ایک ہی تھا. وہ حضرت پیر صاحب سے پہچانے جاتے ہیں سہارنپور میں. ایک تو ہمارے حضرت پیر غلام حبیب صاحب ہیں, ہمارے شیخ قاسم صاحب کے پیر صاحب, ہمارے یہاں دونوں کو پیر صاحب سے پہچانتے ہیں. تو حضرت پیر طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے, تو حضرت سے میں نے یہ باتیں سنی. تو حضرت پیر صاحب بھی حضرت مولانا الیاس صاحب کے مجاہدات بیان کیا کرتے تھے, کیسے فاقہ کی زندگی گزارتے تھے اور غربت مفلسی کچھ نہیں ہے, پھر بھی محنت میں لگے ہوئے ہیں. اور حضرت کے صاحبزادے مولانا یوسف صاحب اور دوسرے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب, یہ دونوں کلاس فیلو ہیں. یہ دونوں سہارنپور کے فارغ ہیں, مظاہری ہیں, اور ایک ہی کلاس میں حضرت شیخ زکریہ سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے. اور دونوں کی شادی حضرت شیخ کی 2 بیٹیوں سے ہوئی تھی. تو یہ دونوں بھی وہاں سے فارغ ہو کر آئے, نظام الدین تبلیغی مرکز پر لگے. تو یہ بھی اسی طرح مجاہدے میں ہیں, جوان تھے, مگر حضرت جی مولانا الیاس صاحب ان سے خوب مجاہدہ کراتے. ایک دفعہ کوئی صاحب ملنے کے لیے آئے کہ مولوی یوسف اور مولوی انعام سے ملنا ہے. کسی نے کہا وہ اوپر ہیں وہاں پر مطبخ کے پاس. وہ اوپر گئے تو کہاں ہیں مولوی یوسف مولوی انعام, کہ وہ بیٹھے ہیں. تو حضرت مولانا یوسف صاحب مولانا انعام صاحب کوئی پیاز کاٹ رہا ہے, کوئی پٹیٹو کاٹ رہا ہے, کوئی ٹماٹر کاٹ رہا ہے, کوئی برتن صاف کر رہا ہے, کوئی مطبخ میں وہ کرتا نکالا ہوا ہے, بنیان پہنے ہوئے ہیں اور کچن کے سارے کام میں لگے ہوئے ہیں. یعنی صرف وہ جماعت کا کام نہیں, جماعت والوں کو کھلانے پلانے اور اس کے لیے سب تیاری کرنا, یہ بھی ایک مجاہدہ ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب
इनसे ये काम भी करवाते ताकि नफ्स खुशी हो, नफ्स की पाकी और सफाई हो जाए। ये मुजाहदा है, इस काम की बुनियाद ही मुजाहदात पर हुई है। La base de cet effort, c'est mujahada. La base de cet effort, c'est mujahada. Et on a récité plusieurs versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui fait des efforts, alors en réalité, il fait des efforts pour lui-même. Allah ta'ala dit et faites des efforts comme il se doit pour le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit donc la base de cet effort, c'est mujahada. Il dit Mawliyas rahmatullahi alayhi, il a fait beaucoup d'efforts, il a fait beaucoup de sacrifices afin de faire développer cet effort de da'wah. Il dit il faut savoir que tant qu'on ne s'investit pas dans quelque chose, corps et âme, alors on ne pourra pas arriver à l'objectif attendu. Pour arriver à un objectif, alors il faudra se donner corps et âme. L'imam Abul Hassan, al-Nadwi rahmatullahi alayhi, il raconte ici, il dit comme ça qu'une fois on est parti à un ijtima avec Mawlana Ilyas rahmatullahi alayhi. Il dit comme ça, déjà, il y a la préparation avant le ijtima, après il y a les jours de ijtima qui sont déjà très costauds. Après le ijtima également, il y a encore pour l'organisation, etc. Il dit donc, on avait terminé tous les ijtima, préparation, les après ijtima, etc. Maintenant, c'était le moment de retourner à Nizamuddin. Il dit, c'était le jour pour retourner, alors il y a eu du retard. Il y a eu du retard dans le bus. Après, on a raté notre bus. Il fallait aller d'un autre endroit. Quand on est arrivé à cet endroit-là, c'était tellement tard qu'il n'y avait plus de bus. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y avait une masjid à côté. Alors, on est parti et on est resté dans la masjid. Lorsqu'on est arrivé dans la masjid, chacun il a préparé son bistara, son endroit pour dormir. Il dit que tout le monde était fatigué. Il dit, Mawliyas rahmatullahi alayhi, qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, il a préparé sa place pour dormir. Mais lorsque tout le monde s'est endormi, alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il s'est mis debout et il a commencé à faire la salat. Il a commencé à faire la salat. Abu Hassan, il dit que dans la nuit, mon sommeil a cassé. J'ai regardé sur le bistara de Mawlana Ilyas, je vois qu'il n'y a personne. Je me suis dit, où il est? Et lorsque j'ai regardé de l'autre côté, et là j'ai vu que Mawlana Ilyas rahmatullahi alayhi, il est engagé de la salat et il est en train de faire dua, etc., etc. Donc il dit cet effort, alors cet effort, c'est basé sur le mujahada, sur le sacrifice, sur des pleurs, sur les du'as, c'est-à-dire de se donner à fond pour le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit tant qu'il y aura le mujahada, tant qu'il y aura le sacrifice, alors le travail il va avancer comme il se doit. Tant qu'il y aura les sifat, les qualités avec lesquelles que nos akabir, nos grands, ils ont développé cet effort, alors cet effort, il fonctionnera correctement et il produira, on va dire, les effets qui sont attendus. Mana nous dit, notre invité nous dit que son père, Khalid Daoud Sab, rahmatullahi alayhi, qui est resté à Saint-Pierre pendant 3-4 ans, il dit que lorsqu'il a terminé ici à Saint-Pierre, il est parti au markaz de Dewsbury et il est resté à peu près 15 ans au markaz et il était imam au markaz de Dewsbury. Il dit que mon père lui-même, il sortait en jamaat, des fois il sortait 40 jours, 4 mois, etc. Il dit même, mon père est sorti masturat, moi j'étais encore petit et moi également j'étais sorti avec ma maman. Il dit que mon père me racontait, il dit que lorsqu'on sortait en jamaat, alors il me dit qu'à l'heure de la salat de tahajjud, c'était toute la jamaat qui se réveillait. Toute la jamaat qui se réveillait et chacun dans un coin de la masjid. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait la salat de tahajjud et là il s'engageait dans les du'as, il pleurait devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ça c'était les sifat, les qualités que les jama'at, que les premiers pionniers, que le akabir, ils ont fait les sacrifices, les pleurs, etc. pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a ouvert et Allah ta'ala l'a propagé, il a fait développer cet effort de da'wat. Il dit, Pir Talaha rahmatullahi alayhi, c'est-à-dire qui était le fils de Mawlana Zakaria rahmatullahi alayhi. Il dit, il y a deux personnes qu'on appelle Pir Sab. Un c'est Mawlana Talha rahmatullahi alayhi et un c'est Mawlana Ghulam Habib qui était le cheikh de Mawlana Cheikh Qasim Wadiwala. Il dit donc Pir Talha rahmatullahi alayhi, une fois il est venu en Angleterre et c'est lui qui nous a expliqué, il avait l'habitude également de raconter les sacrifices que Mawlana Ilyas rahmatullahi alayhi il faisait. Donc après Mawlana Ilyas rahmatullahi alayhi, il y avait Mawlana Youssouf et Mawlana In'am al-Hassan rahimahumullah. Et Mawlana Youssouf et Mawlana In'am al-Hassan, ils étaient tous deux élèves de Mawlana Zakaria rahmatullah. Ils étaient de la même classe à Saharanpur. Ils ont étudié avec Cheikh Zakaria rahmatullahi alayhi. Il dit lorsqu'ils ont terminé leurs études à Saharanpur, alors là ils sont venus directement et ils ont resté, ils ont habité au markaz de Nizamuddin. Il dit là-bas aussi, Mawlana Ilyas rahmatullahi alayhi,
les sacrifices que lui, il avait fait, alors il a préparé Mawlana Youssouf et Mawlana In'am al-Hassan rahmatullahi alayhi également au sacrifice. Eux aussi, ils faisaient mujahada, ils faisaient l'effort, ils se sont donnés à fond pour ce travail de da'wat. Il dit une fois, une personne est venue au Markaz Nizamuddin, il était venu pour visiter Mawlana Youssouf et Mawlana In'am al-Hassan. Alors il a demandé, oui, Mawlana Youssouf et Mawlana In'am al-Hassan, je suis venu pour le visiter. Alors on lui a dit à cette personne que va de la cuisine, ils sont de la cuisine là-bas. Et lorsque cette personne il arrive de la cuisine, il voit que les deux, ils n'ont pas le bazou, ils sont en tenue facile, on va dire. Il y a un qui est en train de pas plucher les oignons, pas pommes de terre, l'autre est en train de laver les marmites, etc., etc. Cette personne était étonnée que des deux grands personnages comme ça, comment ils étaient occupés de la khidma également, des personnes qui venaient au markaz, ils participaient, ils contribuaient au khidma pour rendre service aux gens de la djihad. Ça aussi également, ça fait partie de l'effort de da'wat, c'est-à-dire d'être au service des autres, de se sacrifier pour être au service des autres. Il dit, Mawlana rahmatullahi alayhi, pourquoi également il faisait faire à ces deux grands personnages le khidmat des autres, afin que, parce que c'était des personnes qui étaient d'un certain calibre, bon, pour pas que leur nafs, leur ego, leur joue un tour, on va dire, alors il faisait que ces personnes-là, ils partaient de la cuisine également, et ils s'écrasaient, et eux aussi faisaient des travaux en général, ce sont des personnes, d'autres personnes qui nettoient les marmites, qui plus oignons, etc. Mais ces deux grands personnages également, ils faisaient ça afin de nettoyer leur intérieur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne également cette chance et ce tawfiq, Inch'Allah, de faire l'effort, Inch'Allah, de faire les mujahadas, de faire les du'as, les mihnat, comme il se doit, afin que de suivre les pas de nos plus prédécesseurs, afin que cet effort, Inch'Allah, il continue de suivre le chemin comme il a été établi et qu'il puisse produire les résultats attendus de cet effort. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1944 میں ہندوستان تقسیم ہونے سے پہلے، پارٹیشن سے پہلے، حضرت جی مولانا الیاس صاحب کی حیات میں حضرت مولانا یوسف صاحب تبلیغ کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے. ان کا دل تصنیف تالیف میں تھا. انہوں نے امان الاحبار شرح معانی الاثار لکھی ہے، ادھوری ہے، پوری نہیں ہوئی، لیکن بڑی زبردست شرح ہے. حیات الصحابہ لکھی ہے. تو حضرت کو دل کتابوں میں تھا، ہر وقت کتابیں لے کے بیٹھے رہتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے. بس حضرت کے والد صاحب چاہتے تھے کہ وہ ذرا زیادہ تبلیغ میں زیادہ وقت لگائیں، مگر وہ زیادہ اس لائن میں رہتے تھے، وہ پڑھنے پڑھانے کی لائن کے آدمی تھے. اور نظام الدین پر دارالعلوم بھی ہے، اس میں پڑھاتے بھی تھے، جماعت میں بھی جاتے تھے. 3 دن کی جماعت دلی میں، نظام الدین میں، اس مسجد میں، اس مسجد میں تشکیل ہوتی تو آپ تشریف لے جاتے، لیکن زیادہ محنت ادھر تھی. حضرت جی مولانا الیاس صاحب کا جب انتقال ہونے لگا، بہت بیمار تھے حضرت جی مولانا الیاس صاحب. تو رات کا وقت تھا، تہجد کا ٹائم تھا. حضرت مولانا یوسف صاحب کو بلایا، یوسف کو بلاؤ. آئے تو لیٹے ہیں بستر پر اور گلے لگا لیا، بہت روئے اور کہا کہ بس اب ہم جا رہے ہیں، اب یہ کام تو تم نے سنبھالنا ہے. کہتے ہیں اس وقت حضرت مولانا الیاس صاحب نے اپنی نسبت مولانا یوسف صاحب میں ٹرانسفر کر دی. اب حضرت مولانا الیاس صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے. تو حضرت شیخ زکریا سہارنپور سے دوڑے ہوئے نظام الدین پہنچے. جب تجہیز تکفین کے بعد مشورے کے لیے بیٹھے کہ کس کو امیر بنائیں حضرت کے بعد، تو مختلف رائیں آنے لگیں. کچھ لوگ کہنے لگے مولوی یوسف تو ابھی بہت چھوٹے ہیں، کچے ہیں، تبلیغ میں زیادہ جاتے نہیں ہیں. فلاں صاحب ہیں بہت پرانے ہیں، ان کو امیر بنانا چاہیے. مگر حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا مولوی یوسف کو امیر بناؤ. اور حضرت شیخ تو حضرت شیخ تھے. حضرت شیخ جب کچھ کہہ دے کسی کی مجال نہیں ہے کہ حضرت شیخ کے خلاف جائے. حضرت شیخ نے زور سے کہا یوسف ہی امیر بنیں. اور مولوی یوسف نے کہا نہیں، میں کہہ رہا ہوں تم کو امیر بننا ہے، بنا دیا، ہو گیا کام. اب بس
اس کے بعد حضرت جی مولانا یوسف صاحب کو جیسی دھن لگی والد کے نقش قدم پر، تو حضرت مولانا الیاس صاحب کے دور میں تو کام وہاں تک محدود تھا، میوات اور نظام الدین اور دلی اور یہ یو پی کے علاقے میں۔ مولانا یوسف صاحب نے پھر آگے اس کو پھیلایا پورے ہندوستان میں، بلکہ ہندوستان سے آگے پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، بلکہ عجم سے آگے عرب میں۔ 20 سال تک حضرت نے انتھک محنت کی۔ 1965 میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب کا انتقال ہے۔ اس دوران حضرت جی مولانا یوسف صاحب کا کام تو سارا بیان وغیرہ کرنا ہے، اور مولانا انعام صاحب ان کے رائٹ ہینڈ ہیں۔ مولانا انعام الحسن صاحب سارا نقشہ بناتے تھے، روٹ بناتے تھے، کہاں جانا ہے، کہاں اجتماع ہوگا، ترتیب سے، کہیں آگے پیچھے ادھر ادھر ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ اس جہت میں جانا ہے تو پہلے یہاں، پھر وہاں، پھر وہاں، یہ ٹرین، وہ ٹرین، یہ بس، وہ بس، سارا نظام کی سیٹنگ مولانا یوسف صاحب کو کہہ دیتے تھے کہ یہ پلان ہے، یہ پروگرام ہے، اس طرح ہوگا، اور پھر ساتھ چلتے تھے۔ دونوں سگے بھائی کی طرح محنت کرتے تھے، اور اس طرح کام چلا۔ اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب ہر دوسرے سال حج میں آتے، اور یہاں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں مسجد حرام میں مسجد نبوی میں ان کے عربی میں بیان ہوتے۔ مسجد نبوی میں پرانی مسجد جہاں پر اب تو درس بھی نہیں دینے دیتے، وہاں پر حضرت جی مولانا یوسف صاحب کا عربی میں تبلیغی بیان ہوتا، اور عرب کو کہتے کہ بھئی یہ کام ہم ہندوستانیوں کا نہیں تو آپ کا ہے، اللہ کے رسول عرب تھے، آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ اگر کھڑے ہو گئے تو پوری دنیا کھڑی ہو جائے گی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب نے اس کام کو پوری دنیا کے چپے چپے میں پھیلا دیا۔ حضرت جی فرمایا کرتے تھے مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ کام امریکہ اور روس کے محلات تک پہنچ رہا ہے، اور وہاں تک دور دور تک، حالانکہ ہندوستان میں ہے، لیکن حضرت کا یہ ویژن تھا۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر وہ کڑال ماری، چمکارا اٹھا، اس میں فرمایا مجھے اس میں شام کے محلات نظر آئے، مجھے اس میں بصرہ اور یمن کے محلات اور کسرا کے محلات نظر آئے۔ اللہ پاک دکھاتے ہیں، تو ہمارے اکابر کو بھی اللہ نے یہ دکھایا کہ یہ کام دنیا کے چپے چپے میں پہنچے گا، اللہ نے پہنچایا۔ دیکھیے یہ ریونین چھوٹا سا جزیرہ ہے، لیکن یہاں بھی اللہ نے اس کام کو پہنچایا، اور یہاں اللہ پاک نے اس لائن سے بھی کتنا کام لیا۔ کام سب ہے، مدرسے کا کام بھی، خانقاہ کا کام بھی، دعوت تبلیغ کا کام بھی۔ ہمارے حضرت پیر طلحہ صاحب فرمایا کرتے ہیں تبلیغ، تعلیم، تذکیر، یہ تینوں کام ساتھ چلنے چاہیے۔ تبلیغ بھی کرو، تعلیم بھی کرو، تزکیہ نفس کا کام بھی کرو، سب مل کر کرو تو دین آگے بڑھے گا۔ دیکھیے یہ مسجد ہے، بلڈنگ ہے، اس کو بنانا ہے تو اس کے لیے بریک والے کی بھی ضرورت ہے، روف والے کی بھی ضرورت ہے، الیکٹریشین کی بھی ضرورت ہے، پلمبر کی بھی ضرورت ہے، کارپیٹ والے کی بھی ضرورت ہے۔ سب مل کر کام کریں گے تو یہ بلڈنگ بنے گی۔ تو اسی طرح دین کی عمارت اگر کھڑی کرنی ہے تو ہم سب نے مل کر اتفاق، اتحاد، یونٹی کے ساتھ کام کرنا ہے، پھر یہ کام آگے بڑھے گا، اور آپ کے ریونین میں بھی انشاءاللہ خوب ہدایت پھیلے گی، اور جو کام ہو رہا ہے اس میں اور برکت ہوگی۔ اللہ ہمارے قلوب میں جوڑ بھی پیدا فرمائے، اللہ ہمارے نفوس کی اصلاح بھی فرمائے، اللہ ہمیں مجاہدہ نفس کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں مل جل کر دین کو آگے بڑھانے کی توفیق دے۔ ہے جی مولانا یوسف صاحب یہاں آئے تھے، واہ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا سعید صاحب فرما رہے ہیں حضرت جی مولانا یوسف صاحب ریونین بھی تشریف لائے، بڑے نصیبدار ہیں ریونین والے۔ ہمارے انگلینڈ میں تو نہیں آئے، ہمارے انگلینڈ میں تو حافظ پٹیل صاحب گئے تھے وہاں مکہ شریف 1965 میں، تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب ان کو لے گئے کعبہ شریف کے پاس، اور کعبہ کے غلاف پکڑ کر ان کے لیے دعا مانگی، اور کہا میرا جی چاہتا ہے کہ آپ لندن اور پیرس کو مکہ اور مدینہ جیسا بنا دیں۔ یہ دعا کی کہ اللہ آپ سے وہاں کام لے، اور آپ کے ذریعے سے حافظ پٹیل صاحب کو وہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کی وہ مکے والی دعائی لگ گئی، ان پر بھی وہ دھن سوار ہو گیا، پوری زندگی انہوں نے تبلیغ میں لگا دی۔
جزاك الله हमको पता नहीं था आपसे मालूम होगा. Le dit Mounias, rahmatullahi alayhi, il est décédé en 1944. Il dit avant même qu'il y a eu la répartition entre l'Inde et le Pakistan. Il dit Mounias Youssouf, rahmatullahi alayhi, qui était le fils de Mounias, rahmatullahi alayhi, il dit comme ça que lui, il n'avait pas vraiment, il donnait pas autant de temps avec cet effort de da'wah. Lui, il était plus enclin vers le ilm, il avait plus d'attachement avec la connaissance. Et il écrivait, il avait cet enthousiasme d'écrire des livres. Il a écrit un livre, le Sharat de Ma'anul Athar, un livre très, très connu et très costaud également. Il n'a pas pu terminer. Il a écrit Hayatul Sahaba. Donc, Mounias Youssouf, rahmatullah, il sortait en Jamaat quelques jours comme ça, mais il n'était pas vraiment, on va dire, de le travail. Lui, il était plutôt dans l'écriture de le ilm. Il dit, lorsque Mounias rahmatullah alayhi sur sa fin de vie, il était très malade. Alors une fois à l'heure de Tahajjud, Mounias rahmatullahi alayhi, il a fait appeler Mounias Youssouf rahmatullahi alayhi. Et on a appelé Mounias Youssouf rahmatullahi alayhi. Quand Mounias Youssouf rahmatullahi alayhi est arrivé, alors Mounias rahmatullahi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Mounias Youssouf rahmatullahi alayhi et il a serré Mounias Youssouf rahmatullahi alayhi. Et de cette manière, Allah subhanahu wa ta'ala, il a transféré la douleur et le souci et l'effort que Allah a utilisé, Mounias rahmatullahi alayhi, a transféré cela dans le cœur de Mounias Youssouf rahmatullahi alayhi. Donc, lorsque Mounias Youssouf rahmatullahi alayhi, après cet incident-là, il a eu ça de son père, Mounias rahmatullahi alayhi, il dit quelques temps après, Mounias rahmatullahi alayhi, mais il est décédé. Alors, tout de suite, le message est parti dans toute l'Inde. Tout de suite, Cheikh Zakaria rahmatullahi alayhi, il a quitté Saharanpour, il est venu à Nizamuddin, parce qu'il a entendu la mort de Mounias rahmatullahi alayhi. Alors là, maintenant, il y a eu ce discours-là, mais qui sera le prochain amir? Qui sera le prochain responsable? Alors, il a fait mashira, il y avait des opinions, etc. Alors, Mounias Youssouf, Cheikh rahmatullahi alayhi, il a dit à Mounias Youssouf que c'est toi qui seras le amir. C'est toi qui seras le amir. Alors, Mounias Youssouf rahmatullahi alayhi, qui était encore jeune, il y a beaucoup de personnes qui ont dit il est encore jeune, et il n'était pas trop de l'effort, etc. Il n'est pas sorti beaucoup de jamaat, etc. Il faut mettre quelqu'un d'autre amir. Mounias Zakaria rahmatullahi dit non, ce sera toi-même le amir. Il dit lorsque Cheikh il disait quelque chose, alors la personne n'osait plus contredire Hadat Cheikh rahmatullahi alayhi, et de cette manière, Mounias Youssouf rahmatullahi alayhi, il est devenu le amir. Il dit Mounias Youssouf rahmatullahi alayhi, il a fait un travail extraordinaire. Il dit qu'il a eu cette douleur, ce dard, ce souci que son père il avait. Il dit à l'époque de Mounias rahmatullahi alayhi, le travail était autour la même, à Delhi, à Mewat, un peu dans les contrées la même. Il dit mais Mounias Youssouf rahmatullahi alayhi, qu'il est devenu le amir, alors Allah Ta'ala, il a fait que ce travail, il a trouvé une autre proportion. Déjà dans toute l'Inde, le travail a pu se propager au Pakistan, mais même dans les pays arabes également, dans les pays très lointains, alors à travers Mounias Youssouf rahmatullahi alayhi, Allah Ta'ala, il a fait atteindre ce travail-là. Il dit Mounias Youssouf rahmatullahi alayhi, il avait l'habitude de partir au Hajj tous les 2 ans. Il dit mais lorsqu'il partait au Hajj, il avait son programme à la Masjid al-Nabawi qui était prévu de faire un discours à la Masjid al-Nabawi. Et là, il faisait le programme en arabe dans la Masjid al-Nabawi. Aujourd'hui, c'est interdit, on ne donne plus de place pour... Mais Mounias Youssouf rahmatullahi, il était stipulé lorsqu'il venait pour le Hajj de faire le discours en arabe. Et il disait à ces Arabes qu'en réalité, cet effort revient à vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu ici et la responsabilité de cet effort de da'wat, c'est à vous. Donc, Mounias Youssouf rahmatullahi alayhi, il partait, il a fait énormément de sacrifices. Il dit que son père, Mounias rahmatullahi, il avait cette vision, qu'il avait cet enthousiasme, et il avait cette basira, cette clairvoyance que ce travail, il va partir de le monde entier. Donc les gens croyaient qu'il était fou. Mais à travers Mounias Youssouf rahmatullahi, Allah nous a montré comment ce travail s'est propagé dans le monde entier, à tel point que même à La Réunion, on va dire une petite île comme ça, cet effort de da'wat, on voit comment cet effort, alhamdoulilah, il a pris place. Alhamdoulilah, à La Réunion, on nous dit que ce soit dans le domaine de madrasa, on a des madaris, makatib, darul ulum, que ce soit du niveau de tazkiya, on a des khanka, etc. Et du tablir jamaat également, on a l'effort de tablir jamaat. Il dit, il avait l'habitude de dire que nous devons être investis de ces 3 activités-là, da'wat, ta'alim et tazkiya, de la propagation, de l'enseignement, de l'apprentissage, mais également de la purification de notre réformation spirituelle. Exactement comme pour construire une masjid, on a besoin de maçons, on a besoin d'électriciens, on a besoin de carreleurs, on a besoin de tout le monde. De la même manière, pour le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde ensemble, on se met ensemble pour établir le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de cette manière-là, Inch'Allah, c'est avec mahabba, avec entente, avec union, Inch'Allah, on va faire l'effort, Allah subhanahu wa ta'ala va faire propager va faire souffler le vent de hidayat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq, Inch'Allah, de comprendre quelques paroles de notre pratique. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.